subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami tidak memiliki ilmu sama sekali kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan. Maka telah kita dengarkan bersama tadi wasaya atau wasiat daripada Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada muridnya dan juga alumni pondok pesantrennya, yaitu Ribatul Aini Syarif. Orang yang kita peringati hanya pada malam hari ini yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar, yang dimana isi wasiatnya adalah untuk selalu berpegang teguh kepada ilmu. Maka ketahuilah para hadirin sekalian, hadirnya kalian semua di tempat ini untuk memperingati haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar secara tidak langsung adalah penghormatan kalian kepada ilmu, penghormatan kalian kepada para ulama, penghormatan kalian kepada segenap para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Al-Habsyi ini perlu dicontoh. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Kata Habib Muhammad, Habib Lutfi, Abah Habib Lutfi, kata Habib Lutfi, Habib Muhammad. Tapi kita harus sam'an wa ta'atan kepada Syekh Kabir Taban Sayyidi kama talaba minkum Sayyidil Habib Lutfi لسماحة الحبيب محمد بن علي الحبشي أن تكرمنا بالكلمة الطيبة، فإن شاء الله مجيئكم إلى فونتيانا مجيء مبارك وقدوم مبارك وقدوم إن شاء الله النصيحة نافعة لنا إن شاء الله. تفضل سيدي جزاكم الله خيرا. صلوا على النبي محمد. اللهم صل على لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اليوم سيد الحبيب محمد ابن الحبيب المنسب عبد القادر ابن الحبيب المنسب Muhammad ibn Sayyidina Imam Ali Al-Habsyi memulai daripada kalamnya dengan mengucapkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya bahwasanya orang-orang saleh yang telah meninggal dunia mereka telah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan sesungguhnya daripada orang-orang beriman terdapat mereka tokoh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menunaikan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada pula di antara mereka yang sedang menunggu gilirannya. Dan juga di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermakna sungguh telah ada atau telah datang di kisah hidup mereka para pendahulu hikmah dan pelajaran hidup bagi kita yang akan datang. Begitu juga di firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya beliau menyampaikan yang dimana makna firman tersebut sungguh apa yang ada pada mereka para pendahulu menjadi kabar gembira bagi kita dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk tersebut maka ikutilah petunjuk mereka. Dan juga mereka para salaf saleh sekelompok orang yang tidak pernah mengubah jalan manhaj
yang telah disusun oleh mereka sampai mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan adapun orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah juga dosa saudara-saudara yang telah mendahului kami di dalam keimanan, serta jangan kau jadikan ya Allah di dalam hati kami ada kebencian kepada semua orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم يا الله؟ تفسرها الآية الأخرى التفسير بالماثور ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. Di dalam surah Al-Fatihah kita sering meminta kepada Allah dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Timbul pertanyaan, siapa mereka golongan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dan Allah perintahkan bagi kita untuk meminta kepada Allah jalan seperti jalan mereka. Di dalam ayat lainnya, di mana ayat ini mentafsirkan surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang taat dengan Allah dan taat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini akan berkumpul bersama mereka golongan yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Siddiqin, al-anbiya was-salihin. Para golongan nabi, para orang-orang yang siddiq, para orang-orang saleh dan para syuhada. Mereka inilah yang dimaksudkan di dalam surah Al-Fatihah, golongan yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka semua inilah sebaik-baiknya pendamping kita di dunia maupun di akhirat. ذلك الفضل من الله. تشير الآية الأخرى في فهم معنى الفضل وكيفية شكره وكيفية الاحتفاء والاغتنام به. تقول الآية الأخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Di ayat setelahnya Allah mengatakan dzalikal fadlu minallah, dan adapun semua yang telah disebutkan tadi itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kalimat ini kita harus betul bisa-bisa memanfaatkannya untuk bisa menampakkan daripada rasa syukur kita atas semua nikmat atau keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah, dengan rahmat yang telah Allah berikan kepada kalian semua, fabidzalika falyafrahu. Dengan hal semua tersebut kalian patut untuk bergembira dan berbahagia. من هم يا الله هؤلاء أهل الفضل؟ من هم يا الله هؤلاء المنعم عليهم الذين نقول في الخمس الصلوات ونطلب الصراط المنسوب إليهم صفة صراط الذين أنعمت عليهم؟ من هم يا الله الذين قلت فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى؟ من هم يا الله الذين قلت فيهم لقد كان في قصصهم عبرة في ذكراهم في حولياتهم في احتفاءاتهم؟ من هم يا الله هؤلاء يقول في شرفهم شهد الله أنه لا إله إلا هو
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Siapa mereka ya Allah? Di sini seakan-akan kita bertanya, siapa mereka orang-orang yang telah Allah berikan keutamaan? Siapa sebenarnya mereka yang telah Allah berikan nikmat? Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya di dalam kehidupan mereka ada hikmah dan pelajaran bagi kehidupan kita. Maka barusan tadi beliau menyebutkan ayat di mana ayat tersebut menyebutkan mereka inilah golongan orang-orang yang telah Allah maksudkan di dalam pemberi fadl, keutamaan atau nikmat tersebut. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist. Mereka wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu, yang dimana mereka menegakkan hak daripada ilmu tersebut. Inilah golongan orang yang dimana haul mereka patut kita adakan. Innahumul ulama alladhina syarrafa Allah bihimul arda wastakhlafahum fiha قبل أن يستعمرهم فهم خلفاء وكذلك أهل عمار استعمرهم ليعمروها حتى أن الملائكة تمنت أن تقوم بهذه المهمة، مهمة الاستخلاف عن الله في الأرض واستعمارها وعمارها. تمنت الملائكة بعد جنس الجن الذين كانوا قبلنا في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك الله اسمع الحوار الإلهي العظيم والمحادثة الإلهية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Mereka lah para ulama, orang yang memiliki ilmu, yang dimana mereka lah golongan orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan dengan adanya para ulama lah Allah memuliakan muka bumi ini, di mana dikisahkan dulu sebelum adanya khalifah dari kalangan manusia, para malaikat rebutan, para jin yang sebelum manusia sudah menduduki atau menguasai muka bumi ini, mereka meminta kepada Allah agar mereka yang menjadi khalifah. Namun lihat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa idz qala rabbuka lil malaika, ketika Allah berkata kepada para malaikatnya. Allah menampik semua permintaan jin untuk menjadi khalifah. Allah menolak permintaan malaikatnya untuk menjadi khalifah. Allah mengatakan sendiri kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku sudah menjadikan di muka bumi ini sosok khalifah. إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة بسابق علمها المحدود تقول يا رب نحن الأولى، ملائكة خلقهم الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم أجسام نورانية لا بشرية لا كثافة. يرى منهم من هو قائم لله من حين خلقه، ومن هو راكع، ومن هو ساجد، ومنهم في زوايا الأرض، ومنهم حولنا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد له معقبات من بين يديه. ومنهم كل هؤلاء الملائكة تقول يا رب جربنا جنس الجن في الأرض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Para malaikat ketika mendengar firman Allah bahwasannya Allah akan menjadikan di muka bumi ini khalifah selain mereka, malaikat merasa mereka ini sudah banyak pengetahuannya. Mereka sudah tahu banyak hal. Bahkan di antara mereka para malaikat
dari awal diciptakan ruku sampai kiamat mereka ruku. Ada yang dari awal diciptakan sujud sampai kiamat nanti mereka sujud. Dan berbagai macam malaikat mereka selalu beribadah. Bahkan di antara sifat malaikat adalah mereka tidak pernah membangkang atas perintah Allah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga malaikat ada tersebar di mana-mana. Jumlahnya jauh lebih besar daripada manusia. Bahkan di antara malaikat sendiri yang mencatat amal baik ataupun amal buruk kita. Tidaklah ada sesuatu yang terlafaz yang kita katakan dari lisan ini kecuali ada raqib atid yang mencatat. Malaikat merasa dia yang lebih berhak, malaikat merasa dia lebih baik, sampai malaikat berani mengatakan, apakah engkau ingin menciptakan di muka bumi ini man yufsidu fiha, golongan yang merusak muka bumi, wa yasfikud dima, dan mereka nantilah yang akan bertumpah darah, saling berperang satu sama lain, wa nahnu, dan kami kata para malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu bertasbih, mensucikan dan memujimu ya Allah. Maka kamilah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengar daripada apa yang dikatakan malaikat, Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikatku, aku ini kata Allah lebih tahu daripada semua yang hal tidak engkau ketahui. Kullu hadha syaraf wa thana yushiru Allah fil Quran al-Karim ما الشرف الذي خصص جنس بني آدم للخلافة في الأرض وعمارتها وأفضليتهم على الملائكة وعلى من قبلهم من الجن؟ خصصهم وشرفهم بالصفة التي تحتفون بها بحولية الحبيب محمد بن عبد الله، إنه العلم، إنه الدعوة إلى الله، إنه منهج السلام والرحمة. قال الله وعلم آدم الأسماء كلها. علم آدم الأسماء، جعل وسامه ووصفه العلم. Kalau kita perhatikan, kenapa Allah tidak menjadikan malaikat sebagai khalifah di muka bumi ini? Akan tetapi Allah memilih manusia. Allah memberikan sebuah kemuliaan yang dimana dengan kemuliaan tersebut manusia mengungguli para malaikat. Kira-kira apakah kemuliaan itu? Maka di ayat setelahnya Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah memberikan ilmu, mengajarkan kepada Adam semua nama-nama di muka bumi ini. Di mana di sini dapat kita lihat bahwasannya yang menjadikan manusia unggul daripada malaikat sehingga berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dan meramaikan muka bumi ini, yaitu dengan ilmu. Sama seperti sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar, di mana beliau adalah sosok orang yang memiliki ilmu dan mengajak dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم لم يزل يوضح لمقاصد الخلافة والاستعمار الأرض عمارة لا تخريبا، حياة لا إماتة، روحا لا مادة فحسب، كما سمعتم في وصية الإمام علي بن محمد الحبشي لتلميذه الحبيب محمد بن عبد الله المحتفى به وخريج رباطه، يصفه ويحث على الدعوة وعلى العلم وعلى الزهد في الدنيا والبعد عن زهرتها. يقول الله ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. جاء الاعتراف والإقرار منهم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله لا إله إلا الله. الحمد لله يا أمة العلم والدعوة، يا أمة الخلافة والوراثة، إن احتفاءكم بذكرى حولية الحبيب محمد بن عبد الله المطهر احتفاء بالعلم والعلماء وبالدعوة إلى الله وبالاستخلاف في الأرض والفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. Dan kita masih membahas betapa Allah ingin benar-benar menunjukkan
bahwasannya manusia lebih unggul daripada malaikat karena kemuliaan ilmu. Allah bantah sekali lagi para malaikat yang meminta hak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam, maka Allah mengetes para malaikat. Faqala ta'ala, "Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni." Kemudian Allah menyodorkan beberapa nama benda yang ada di muka bumi ini. Ketika Allah sodorkan kepada para malaikat, malaikat nggak tahu. Malaikat bingung, ini namanya apa, itu namanya apa. Berbeda dengan Nabi Adam, semuanya tahu. Setelah itu malaikat baru mengaku mereka tidak berhak untuk menjadi khalifah. Maka malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami tidak memiliki ilmu sama sekali kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan. Maka telah kita dengarkan bersama tadi wasaya atau wasiat daripada Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada muridnya dan juga alumni pondok pesantrennya, yaitu Ribatul Ain Syarif. Orang yang kita peringati haulnya pada malam hari ini yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar, yang dimana isi wasiatnya adalah untuk selalu berpegang teguh kepada ilmu. Maka ketahuilah para hadirin sekalian, hadirnya kalian semua di tempat ini untuk memperingati haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar secara tidak langsung adalah penghormatan kalian kepada ilmu, penghormatan kalian kepada para ulama, penghormatan kalian kepada segenap para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, لكم من الله شهادة بالبشرى وبالرحمة وبالهدى. في ختام الآية سؤال يضع نفسه: ما مشروعية الاحتفال بهذه الحوليات التي تقام؟ هل لها دليل من القرآن والسنة؟ نعم، كل آية استهللت بها الحديث وقدمتها تشير إلى شرف الاحتفال بهؤلاء، بل تشير إلى أن من يحتفي ومن يحتفل هم أولو الألباب، أصحاب العقول الصائبة الراشدة الحصيفة المنورة الهادية المهدية. يقول في الآية في دليل احتفال الحوليات وقراءة المناقب والقصص والأخبار: لقد كان في قصصهم عظة لمن؟ لأولي الألباب. أنتم الذين احتفيتم وأقمتم العبرة والاتعاظ في جمعنا هذا سنشهد جمعا عظيما يوم القيامة، سنشهد رايات وسنشهد تحت ظل العرش أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. سنشهد مشاهد هذا. يقول الله: أنتم في الدنيا أصحاب العقل واللب وللألباب الذين تحتفون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نقف ونضع خط تحت هذه العبارة: عبرة لأولي الألباب. عند علماء الأصول منطوق القول عبرة وعظة لمن؟ مقرونة لكل ذي لب وعقل وفكر. ومفهوم المخالفة عكس الآية: كل من ليس له عقل، كل من ليس له فكر، كل من ليس حصيفا، كل من ليس مدكرا معتبرا، هذا سينكر هذه الاحتفالات، بل سيكفر، بل سيبدع من يقيمها. بنص القرآن يورد الدليل في شرفهم والدفاع عنهم وعمن يحتفي بهم. لقد كان في قصصهم عبرة بين معكوفين وقوسين لأولي الألباب. ثم يثني ويردف الآية: ما كان حديثا يفترى. لما نقرأ المناقب والسير ونقيم هذا الاحتفال ليس حديثا يفترى كذب أو هراء أو مدح آباء أو مدح أهل القبور، كلا، القرآن دافع: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه مما أخبر رسول الله من بين يديه وممن تقدم من الأنبياء وتفصيل كل شيء، ثم شهادة لكم وهدى ورحمة
لقوم يؤمنون شهادة لنا أننا أهل إيمان، أننا أهل رحمة، أننا أهل هدى. هذا نص آيات القرآن ويكفي بها دليل واحد. وإذا أردت الآيات فما أكثرها في ذكر الصالحين وذكر العلماء والعاملين وأهل الدعوة إلى الله. دليل الحولي من القرآن. Dan kita semua yang hadir di tempat ini telah mendapatkan sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang di awal beliau sampaikan. Kita yang hadir memperingati haul. Kalau kita bertanya apa dalilnya? Apakah ini disyariatkan dalam Islam? Apakah ini peringatan haul disyariatkan di dalam agama kita ini? Apakah ada dalilnya dari Al-Quran? Maka dalilnya tadi ayat Allah yang awal beliau katakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada di dalam sejarah hidup mereka pelajaran, hikmah. Bagi siapa? Bagi mereka ulul albab, mereka yang memiliki akal yang sehat, mereka yang memiliki akal yang jernih. Tandanya kalian semua, kita bersama yang ada di sini melaksanakan peringatan haul, menghadiri acara haul, maka tergolong orang yang akalnya sehat, tergolong orang yang akalnya jernih. Di dalam ayat ini mantuknya yang terucap, orang yang dapat memetik hikmah pelajaran bagi pendahulu mereka adalah orang yang memiliki akal sehat. Mafhum mukhalafahnya yaitu maknanya, jika ada orang yang tidak bisa mengambil hikmah di dalam pelajaran orang-orang dahulu, di dalam pembacaan manaqib, di dalam pembacaan maulid, dia nggak dapat hikmah, bahkan dia ingkar, mengkafirkan perkumpulan seperti ini, maknanya orang ini tidak ulul albab, akalnya tidak sehat, akalnya tidak jernih. Karena apa? Allah yang mengatakan tidak mungkin orang itu mampu mengambil hikmah pelajaran daripada kehidupan pendahulu mereka kecuali orang tersebut adalah ulul albab, akalnya sehat, akalnya jernih, hatinya terbuka. Sedangkan mereka yang hatinya tertutup mengatakan ini bid'ah, ini kufur, ini sesat, dan lain segala macam. Maka beruntung kita mendapat busyra, kabar gembira langsung dari Allah yang menghalalkan perayaan haul daripada ayat yang disebutkan tadi. Naam. هل فعل الصحابة حولا لرسول الله واحتفوا به؟ بلى. أخرج ابن خالوي في مسنده أن سيدنا أبا بكر الصديق على رأس سنة حول من انتقال رسول الله جمع الصحابة وأقام ذكرى وتلا القرآن وأقام حولا. انظر مسند ابن خالوي. Pertanyaan lagi, apakah para sahabat melaksanakan haulnya Rasulullah? Sahabat, apakah pernah melaksanakan haul Rasulullah? Jawabannya ada tertulis dan terabadikan di dalam kitab Musnadnya Ibn Khalawi, di mana di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya 1 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, khalifah yang pertama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di saat hari wafatnya Rasulullah, dia kumpulkan sahabat yang lain, bersama-sama membaca Al-Quran, bersama-sama mereka berkumpul mengingat Rasulullah. Ini namanya haul, sama seperti yang kita lakukan. Artinya haul itu sudah dilakukan sejak daripada zaman sahabat. ومقاصد الحوليات يجب أن لا تغيب عنا اتعاظ وعظة وتذكير ولقاء بأهل العلم وخلفاء الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء. اجتمع لكم شرف المناسبة في تاريخها السالف وفي رجالها في الخلف الحبيب لطفي حفظه الله. وجوده بينكم ونموذج لهذا الخلافة ولهذه الوراثة التي نقراها في مناقب الحبيب محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عقيل ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن علوي المبارك ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أحمد الملقب بمدهر ابن محمد
ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله باعلوي ابن الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي ابن سيدنا محمد بن علي الملقب محمد مولى مرباط ابن سيدنا علي الملقب علي خالع قسم ابن سيدنا محمد الملقب مولى الصومعة ابن علوي ابن عبيد الله حفيد المهاجر ابن سيدنا الإمام ابن علوي حفيد المهاجر ابن سيدنا عبيد الله ابن المهاجر إلى الله أحمد ابن عيسى ابن محمد ابن سيدنا علي العريضي ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الصبط الحسين ابن سيدنا الإمام الكرار ليث الله الغالب علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan adapun tujuan utama di dalam menghadiri acara haul jangan pernah kita lupakan. Tujuan utama yang membuat kita berbondong-bondong hadir di tempat ini ada dua. Yang pertama untuk memetik nasihat dan ceramah daripada ulama. Yang kedua untuk berkumpul dengan ulama. Dua maksud inilah yang harus kita jadikan tujuan utama bagi kita di dalam menghadiri atau melaksanakan perayaan haul. Dan alhamdulillah di hadapan kita sekarang hadir bersama kita ulama, yaitu Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, dan beliau juga bentuk nyata orang alim yang menjadi khalifahnya Allah di muka bumi ini. Sama seperti juga dengan sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar yang tadi beliau sebutkan nasabnya sampai kepada Syekh Muhammad Al-Munaffal bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi. Kemudian bersambung nasab sahibul haul kepada Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan terus bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Najib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Bagir bin Ja'far As-Sadiq ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibni Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib, suami daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. نسب كأن عليه من شمس الضحاء عمودا نورا ما فيه إلا كابر عن كابر نال الفخر والمجد والسؤددا. هذا النسب يكفي دليل المشروعية الاحتفال والاعتصام بهذا الحبل المتين الذي نحن فيه. لقب جدهم بالمطهر فيه معنى لطيف. آل البيت الله قال فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عموما أهل البيت عنكم طاهرون، يزيل ما علق بهم من أذى، لأن الأصل طهارة عنكم وليس منكم، يقول أهل التفسير. ثم فإذا بنا في هذه الأسرة المباركة يلقبون بالمطهر. يقول الفقهاء استئناسا عندنا المياه أقسام، ماء طاهر في نفسه وماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. إذن المطهر هذا أقوى، عنده خاصية الدفع والرفع. الدفع يزيل النجاسة والرفع يرفع الحدث. فكأن هؤلاء ساداتنا المطهر هم خصوصية، وفدنا بذنوب وبإن شاء الله تقصير نطهر إن شاء الله في حول الحبيب محمد bin Abdullah mutahhar ya Rabb ya Karim. Dan adapun sebab daripada dinamakannya gelar Al-Mutahhar ini, pertama memang semua ahlul bait, nasab-nasab yang tadi beliau sebutkan ini adalah sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan. Maka cukup bagi kita menjadikan nasab mulia mereka dari orang besar ke orang besar, dari orang mulia ke orang mulia, menjadi dalil berkumpulnya kita di tempat ini. Kemudian beliau menyebutkan semua ahlul bait,
semua cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah golongan orang-orang yang telah mendapatkan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal bait." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak membersihkan kalian semua daripada kotoran dosa, wahai ahlul bait. Tidak cukup sampai di situ, wa yutahhirukum tathira, dan Allah mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini ahlul bait, cucu keturunan Rasulullah secara umum. Dan adapun al-mutahhar ini mendapatkan khusus. Mereka tidak hanya ahlul bait, namun laqab atau fam, gelar mereka adalah al-mutahhar. Kalau kita bahas bab fikih, dalam fikih itu air ada dibagi beberapa macam. Ada yang air tahir mutahhir, ada juga tahir li nafsih wa tahir li ghairi. Ada yang suci untuk mensucikan zatnya sendiri, ada juga bisa mensucikan untuk yang lainnya. Namun ini al-mutahhar, lafadznya dia maf'ul bih, atau lafadznya adalah golongan orang yang disucikan. Maka insya Allah semua mereka ahlul bait dari kalangan al-mutahhar, dan kita semua yang ada di sini mendapatkan kekhususan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada semua dosa. سررت بهذا المحفل العظيم في ذكرى هؤلاء الأئمة، وخجلت لأني من حين وفدت في هذه الرحلة الدعوية ابتداء بحولية الحبيب محمد بن عيدروس، ثم بالحبيب بكر حبيب محمد بن أحمد المحضار، ثم نزول الحبيب بكر بن محمد السقاف صاحب قرسي، ثم نزول عبد الله بن محسن والحبيب محمد بن طاهر الحداد صاحب تقل. رأيت نماذج من خريجي رباط الإمام علي بن محمد الحبشي وكبار تلاميذه. استشعرت الأثر الكبير وعظم المسؤولية في إخراج جيل نشر الإسلام والدعوة، ومنهم هذا الحبيب صاحب الذكرى الحبيب محمد بن عبد الله المطهر، كما سمعتم اتصاله بشيخ الإمام الحبشي وبرباطه. وفرحت أني لقيت أنموذجا من أهل الخلافة والوراثة من نحن في حضرته الحبيب لطفي بن يحيى. استشعرت أن الساقي باقي، وأن وجود أمثال هؤلاء يطمئن القلب أن المواريث والسر محفوظ. فمتع الله بالحبيب لطفي وزاده صحة وعافية، وذر عينه بتلاميذه وأحبابه ومريديه، وبارك في أولاد وأحفاد الحبيب مطهر الحبيب إسحاق والحبيب أخيه البروسفور حسن والجميع الموجودين من أهل العلم ومن أهل الدعوة إلى الله. فالشكر موصول، وأسأل الله أن يتم النعمة علينا بشكرها ومعرفة هذه المقاصد. بارك الله فيكم، آواكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. وكذلك من حضر من رئيس العسكر إيوان حفظهم الله ممثلي هذه الدولة. بارك الله في الحبيب إسحاق وفي أخيه البروفيسور حسن وفي الحاضرين، وأستميحكم العذر على الإطالة، وطمعنا من الحبيب لطفي أن يجيز الجمع وأن يجدد لنا العهد بهذه الأسانيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau mengatakan bahwasanya beliau sangat-sangat bergembira bisa hadir